आज तुम्हाला ना आमच्या गुजर मुलींची खासियत सांगते. त्यांचे पाय ना नेहमी जमिनीवर असतात. म्हणजे जसं की कितीही श्रीमंताकडे मुलगी असो तरी त्या भरपूर अशी घरकामं आहे जे हाताने करतात. मग दिवाळीची साफसफाई असली ते देखील. आणि फक्त हाऊसवाईफ असत नाही, जॉबवाल्या देखील करतात. नाहीतर काही कसं असतं, पैसे आले म्हणजे फक्त तोंडात घास टाकण्याचं बाकी आहे, प्रत्येक कामात नोकर, मग फक्त आपली पार्ट्या करायच्या वगैरे. परंतु आमच्या गुजर मुली अजून देखील त्यांचे पाय जमिनीवर आहेत. मग त्या सुना असो किंवा मुली असो. मुलगी असली ही आईवडिलांकडे काम करतेच करते आणि सून असली ही सासरवाडीमध्ये देखील करते. अशी बोटावर मोजून, म्हणजे बोटावर मोजून एवढ्या देखील सापडणार नाही, अशा थोड्याफार शिष्ट वगैरे सापडतील. बाकी आमच्या गावाकडे जाऊन बघितलं तसे भरपूर श्रीमंत लोक आहेत. त्यांच्या सुना त्या आजच 10 नोकर घरात ठेवू शकतात, परंतु हाताने कामं करतात, सगळी घरकामं. आणि खास करून स्वयंपाक हा काही खूप अडचण आली तेव्हा स्वयंपाकीन बाई लावतात किंवा पोळ्या वगैरे, परंतु स्वयंपाक हा आपल्या हातानेच करतात. फक्त एवढाच प्रॉब्लेम आहे की शेतकरी नवरा नको त्यांना. परंतु आपण त्यांना एकट्याला असं म्हणजे गृहीत नाही धरू शकत की त्यांचाच गुन्हा आहे शेतकरी नवरा नको. मुलींना पैशापेक्षा आजकाल स्वातंत्र्य हवं आहे, स्वातंत्र्य. तर ते हळूहळू आता भेटून राहिलं आहे स्वातंत्र्य. त्यामुळे मुली देखील वळत आहेत शेतकरी नवरा करण्यासाठी. तो अभिमान छे कि नहीं आपने गुजर पोटियों ने अपना स्वतः पे. कारण थोडेफारच पोटियो રહી ગયેલો હોય કે જે ખૂબ દુઃખ લાગેલું હોય વગેરે, પણ દુઃખ લાગેલું રહે તરી પણ તે કરે જ કામ. એમ નહીં કરતી હો કે મને નોકર લગાડ દો, કેટલો બી કંટાળો આવે તે આવે, ભલે મોડા વાકડા તીકડા કરते जात, पण करत ना कामा. तिने महत्त्व आहे. म्हणून आपने पोटियो पे अभिमान મૂકો પોરિયાનો અને પોટિયોનો. અરે પોરિયાનો બિસરી ગમે સપડાવ નહીં એવો પોટિયો આપણે ગુજર પોટિયો ખરે જ. હું એટલા મારા ફ્રેન્ડ સર્કલ કે એટલું ફિરેલી ના, આપણે ગુજર સમાજને પોટિયો અંગત કંઈ જ નહીં વળંદાર. ભલે થોડું ફાર કરતી હશે લડાઈ ઝઘડો હાઈ તઈ, મોડા વાકડા તીકડા, કોઈ નળનનું ને કરતી, નળન ભોજાઈનું ને કરતી, પણ કામના બારામાં એક નંબર રહે છે પોટિયો. તો ગુજર પોટિયોનો સ્વતાનો અભિમાન કરો, અભિમાન. દેખો હું પણ હાવડા એટલા વાસના ઉટકીશ, કેટલા પડેલા હે હું ઉટકીશ. એમને જ કે દાડો ભર રીલ બનાવું છું, ઘેરકામ પણ કરું છું. તેમજ મારા બધો જ ગુજર બહેનો સારો જ છે. તે તો હું રીલ્સમાં એમ જ કાંઈતરી નુસ્ખા છોડી દઉં જ, કારણ કે જે જેવું રહે તેને લાગી ઉઠે. माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी